Gledate serijal Pirineros. Čika Story je urednik emisije. Danas vas vodim na granicu Španije i Francuske koju predstavlja reka koja se uliva, jedni kažu u okean, drugi tvrde da je reč o moru. Dakle, reka predstavlja prirodnu granicu između Španije i Francuske. Otkriću i šta je zaista tačno, jer može biti samo jedno od ta dva. Na pomen reči Baskija, prva asocijacija je Španija, ali ova regija postoji i u Francuskoj. Pokazat ću vam gradove koje deli reka, ali naseljava isti narod. I to nije sve. Čućete i sve o rečnom ostrvu, kojim pola godine vladaju Španci, a pola Francuzi. Da, moguće je. U Vitoria-Gasteizu odseo sam u Ibisu, praktičnom i povoljnom hotelu, idealnom za putnike na proputovanju. Sobe su moderne, čiste i zvučno izolovane sa besplatnim Wi-Fi-em i svime što je potrebno za kratak boravak. Hotel ima sopstveni podzemni parking, što je veliki plus ako ste motorom ili kolima. Centar grada je udaljen oko 15 minuta hoda, a u blizini se nalazi dovoljan broj ugostiteljskih objekata. Jednostavno, funkcionalno i bez neprijatnih iznenađenja. Dobro jutro, dobri ljudi. Pozdrav iz Španije. Nalazim se u Baskiji, u gradu Vitoria-Gasteiz, u hotelu Ibis. Spakovao sam stvari, proverio gume, proverio kardan, doručkovao i krećem dalje. Danas napuštam Španiju i odlazim za Francusku. Cilj je da danas stignem u Narbon. Ruta je duga, oko 600 km, ali lakša nego juče. Danas neće biti samo vožnje, bit će i turizma. Odlučio sam da svratim u jedno primorsko mesto na obali Atlantskog okeana, na samoj granici Španije i Francuske. Biće toplo vreme, pa ću se okupati na jednoj lepoj plaži. Mogu reći da je temperatura okeana na ovoj plaži sasvim korektna. Kupanje u Atlantskom okeanu je skroz drugačije nego kada se kupate u moru. Čika Story ide nazad kroz puteve koje već zna. Svaka granica briše se sama, ka Beogradu vodi ga znak. Put se zatvara, ali san ostaje jak. Čika Story goes back through the roads he already knows. Every border. Putovanje motorom od Vitoria-Gasteiz do moje današnje prve lokacije, plaže u Hondaribi, možda na mapi deluje kratko, ali po sadržaju i utiscima spada u one rute koje se pamte. Oko 125 km severne Španije deli ravnicu Alave od Atlantske obale, a taj prelaz je pun promjena u pejzažu, vazduhu, ritmu vožnje i osjećaju slobode. Može se ići brzo, autoputem ili sporije, lokalnim putevima, ali čak i najbrža varijanta nudi dovoljno toga da vožnja ne postane puko premeštanje od tačke A do tačke B. Izlazak iz grada je jednostavan i nenaporan. Prvih nekoliko minuta vozim kroz modern deo Vitorije, grad koji je funkcionalan, širok i iznenađujuće zelen. Bulevari imaju dovoljno prostora, asfalt je gladak, a saobraćaj je uredan. Prolazim pored parkova i uređenih zelenih površina, koje su deo poznatog zelenog prstena koji okružuje grad. Zapažam da je ovo planski građen prostor. Kako se udaljavam od centra, gradska slika se polako menja. Sve prirodno vodi ka izlazu iz grada. Uključenje na autopistu 1 dolazi gotovo neprimetno. Saobraćaj se razređuje, tempo se ubrzava i motor konačno dobija prostor da diše. Autoput AP1 je modern, projektovan tako da prati reljef, a ne da ga nasilno seče. Već posle nekoliko kilometara ulazim u brdovite predele Baskije. Ravnice ostaju za mene, a put počinje blago da se penje i spušta, sa dugim krivinama koje se voze prirodno i opušteno. Tuneli i vijadukti smenjuju se jedan za drugim, svaki sa svojim kratkim prelazom iz tame u svetlo, iz zatvorenog u otvoreni prostor. Pejzaž oko puta je duboko zelen, vazduh je sveži nego u ravnici, a nebo drugačije boje. Vožnja ovim delom autoputa nije monotona, ima ritam koji me drži budnim, ali bez napetosti. Kod Eibara dolazi važna tačka, prelaz na AP8. Ovaj autoput je kičma Baskijske obale koja povezuje unutrašnjost sa okeanom.
Teren se postepeno menja, nema naglog prelaza, ali primećuje se da se put polako spušta, da doline postaju dublje, a vazduh vlažniji. Iako okean još nije stalno u videokrugu, osjećaj obale je već tu. Dok vozim ovim autoputem kroz Baskiju, prolazim nedaleko od Bilbaa, grada koji je u poslednjih nekoliko decenija doživeo potpunu transformaciju. Od teške industrije postao je jedna od najzanimljivijih kulturnih tačaka severne Španije. Simbol tog preobražaja je muzej Guggenheim, futuristička građevina od titanijuma i stakla, koja je pokrenula preporod grada. U blizini se nalazi i Casco Vello, srednjovekovno jezgro, koje je u oštrom kontrastu sa modernom arhitekturom grada. Bilbao je i grad mostova, najpoznatiji među njima je Biskajski most, najstariji transportni most na svetu i pod zaštitom UNESCO. Umesto klasičnog prelaza, on koristi viseću gondolu, koja i danas prevozi ljude i vozila preko reke Nervion, baš kao pre više od jednog veka. Ovde se ozbiljno shvataju i hrana i fudbal. Pinčosi nisu užina, već način života, a Athletic Bilbao je jedinstveni klub u kojem igraju isključivo fudbaleri iz Baskije. Grad je smešten u dolini, potpuno okružen planinama. Klima je vlažnija nego na jugu Španije, ali bez velikih vrućina. Okean i priroda su nadohvat ruke. Baskijska obala, odnosno Costa Vasca na Atlantiku, je sušta suprotnost mediteranskim plažama. Divlja je, zelena, sa dramatičnim liticama i moćnim okeanom. Najpoznatiji deo obale su formacije, flajš, to su vertikalni slojevi stena koji se spuštaju direktno u okean, a izgledaju kao sa druge planete. Okean je ovde ozbiljan. Mesta poput Mundeke i Sarauca su svetski poznate surferske destinacije sa velikim talasima. Geografski ovo je Atlantski okean, konkretno obala Biskajskog zaliva, koji je jedan od najvećih zaliva Atlantskog okeana. Međutim, Španci deo okeana koji zapljuskuje njihovu severnu obalu, od Baske do Galicije, zovu Kantabrijsko more. Iako se zove more, ono ima sve karakteristike okeana. Plima i oseka su veoma izražene. Tokom dana ćete vidjeti kako se nivo vode drastično menja i plaže se sužavaju ili šire za više desetina metara. Čak i u mirnim zalivima osjetit ćete moć okeanskih struja. Voda je znatno hladnija i bogatija kiseonikom nego u Sredozemnom moru. Lokalci će uvek reći da idu na kupanje na Kantabrijsko more, ali ako pogledate širu mapu sveta, vidjet ćete da je ovo srce Severnog Atlantika. Autoputem del Cantabrico putovanje od Bilbaa do San Sebastiana, odnosno Donostije, što predstavlja baskijski naziv grada, traje otprilike 1 sat. Razdaljina iznosi 100 km. Ruta je efikasna tranzitna saobraćajnica koja prolazi kroz prilično brdoviti zelen predeo. Iako je efikasan, putovanje autoputem uglavnom zaobilazi živopisnu obalu i sela po kojima je region poznat, ali ja sam odlučio da celo popodne provedem na jednoj lepoj plaži, iz kog razloga sam odabrao vožnju autoputem. San Sebastian na baskijskom Donostija važi za najotmeniji grad Španije. Plaža La Concha u istoimenom zalivu u obliku školjke sa ostrvom Santa Clara u sredini smatra se jednom od najlepših gradskih plaža na svetu. Šetalište sa prepoznatljivom belom ogradom simbol je elegancije grada. San Sebastian je svetska prestonica hrane jer se ovde nalazi najveći broj restorana sa Michelin zvezdicama po glavi stanovnika. Ipak, prava duša grada su pinčosi, odnosno baskijski tapas. Mnogi turisti dolaze isključivo zbog obilaska pinčos barova, koji su glavna atrakcija. U špicu sezone grad je krcat, a cene smeštaja lete u nebo. Ako planirate dolazak tada, morate rezervisati mesecima unapred. Krajem septembra grad postaje mali Hollywood. Međunarodni filmski festival u San Sebastianu privlači svetske zvezde, ali je tada skoro nemoguće naći slobodan krevet. Građani u sebi nose snažan baskijski identitet. Na ulici često se može čuti euskera jezik, a atmosfera je mirnija i formalnija nego u Madridu ili, na primjer, u Sevilji. Grad je uokviren brdima.
Uskoro stižemo u jedan prelep grad, Hondarribia ili na španskom Fuenterrabía. Grad je smešten na samoj granici sa Francuskom, na ušću reke Bidasoa, tačno na mestu gde se Pirineji spuštaju ka Atlantiku. Takav položaj je vekovima određivao sudbinu grada, trgovinu, ratove, ali i način života. Ulazak u Hondarribiju je jedan od onih trenutaka koji se pamte. Kada sam skrenuo ka centru, put me vodi paralelno sa srednjovekovnim zidenama starog grada, odnosno nekadašnje vojne tvrđave. Naime, grad je vekovima čuvao sever Španije i bio prva linija odbrane prema Francuskoj. Danas su ti ratovi daleko, ali tragovi tog vremena i dalje su jasno vidljivi. Masivne zidine okružuju stari grad, a najpoznatiji ulaz, Puerta de Santa Maria, i dalje stoji kao granica između spoljnog sveta i srednjeg veka. Prolazak kroz tu kapiju nije samo ulazak u grad, već i prelazak u drugo vreme. Nakon prolaska pored starog grada, nailazim na potpuno drugačiji svet. La Marina, nekada ribarsko naselje, danas je ovo najživopisniji deo Hondarribije. Ovde se nalazi i gastronomsko srce grada. Ulica San Pedro poznata je po pinčosima. Nisu to zalogoji za brzinu, već za razgovor, vino i zadržavanje. Barovi su mali, često prepuni, ali gotovo svaki nudi nešto po čemu je prepoznatljiv. Hondarribija važi za jedno od najjačih gastronomskih mesta u Baskiji, a kvalitet kuhinje je konstantno visok. Prolazim pored brojnih hotela i onda, gotovo bez najave, izbijam na plažu. Gradska plaža se otvara široko i mirno bez dramatičnih litica, ali sa snažnim osjećajem prostora. Ogroman parking se nalazi bukvalno uz pesak, praktičan i ravan i idealan za motor. Ispred mene je zaliv, odnosno ušće reke Bidasoa u okean. Preko vode, Francuska je na dohvat ruke. Posle vožnje kroz planine, tunele i vijadukte, dolazak na ovu obalu deluje kao prirodna nagrada. Put se završava, ali osjećaj da sam prešao nešto više od pukih kilometara ostaje. Na par stotina metara odavde nalazi se i diplomatski fenomen Fazanovo ostrvo, o tome malo kasnije. Ovdje u hadu sam parkirao motor. Ulaz na parking za motore je besplatan, a za putnička vozila se naplaćuje. Nakon pređenih 125 km od Vitorije, zaustavio sam se na jednom zanimljivom mestu. Nalazim se u Španiji, u mestu Hondarribia. Ovo iza mene je reka Bidasoa, sa druge strane reke je Francuska, a napred je Atlantski okean. Dakle, reka predstavlja prirodnu granicu između Španije i Francuske. Na ušću reke nalazi se Fazanovo ostrvo, neobično i gotovo nepoznato široj javnosti. To je najmanji kondominijum na svetu, teritorija kojom upravljaju dve države naizmenično, 6 mjeseci Španija, 6 mjeseci Francuska. Ostrvo je zatvoreno za posetioce, ali se jasno vidi s obale i podsjeća na vreme kada su se upravo ovde potpisivali mirovni ugovori i određivale granice Europe. Danas je granica gotovo neprimetna. Mali brodići redovno povezuju Hondarribiju i francuski Andej. Vožnja traje svega nekoliko minuta i savršeno oslikava današnji život u ovom delu Europe, bez barijera, bez tenzija, sa svakodnevnim prelazcima s jedne strane reke na drugu. Temperatura je nekih 26 stepeni. Ja ću se okupati sada u Atlantskom okeanu. I na francuskoj strani postoji velika plaža. Ja sam odlučio ipak da se okupam u Španiji. A to je ova plaža upravo ovde. Idem da proverim kakva je voda u okeanu. Sitan žuti pesak. Duva neki povetarac. Taman da rashladi. Ovdje je zaliv i okean je miran. Nema talasa, odnosno talasi su veoma mali. Plaža je duga, a iza mene se vide hoteli. Hondarribijska plaža je prava prostrana oaza koja se potpuno razlikuje od divljih surferskih plaža u ostatku Baskije. Plaža je duga oko 800 metara i veoma je široka, čak i usred sezone. Ovdje ćete retko imati osjećaj gužve jer ima dovoljno mesta za svakog.
bila je oseka, voda se povukla. Na ovoj plaži su plima i oseka veoma izražene i potpuno menjaju izgled plaže i zaliva 2 puta dnevno. Leti je ovdje prosječna temperatura između 22 i 26 stepeni. Ima kupača. Maksimalna temperatura povremeno može dostići 30 stepeni, ali retko prelazi tu granicu. Noći su osvežavajuće, obično su temperaturi između 16 i 18 stepeni, što je idealno za spavanje. Nije puno hladna voda, dobro je. Temperatura vode se u julu kreće oko 20 stepeni, a u avgustu dostiže svoj maksimum od 21-22 stepena. Ovo je život. Motori i okean. Najbolje vrijeme za kupanje je sat vremena pre i sat vremena nakon vrhunca plime. Tada je voda najdublja, najčistija i najlakše je plivati. Pesak je čist jer ga je upravo voda oprala. Gledate serijal Pirineros. Tokom oseke, kada je voda na najnižoj tački, okean se povlači stotinama metara unazad. Plaža postaje ogromna, pa ćete morati dugo da pešačite po plićaku da biste došli do dubine za plivanje. Za vrijeme oseke sunce zagreva mokri pesak. Kada krene plima, voda prelazi preko tog toplog peska i blago se zagreva. Zato je popodnevno kupanje dok voda nadolazi često najprijatnije. Plaža je nosilac plave zastavice i na njoj možete pronaći puno sadržaja. U nastavku me očekuje vožnja pored gradova Bayonne i Toulouse u Francuskoj. Krajnje odredište je grad Narbonne, koji se nalazi u blizini Sredozemnog mora. Mogu reći da je temperatura okeana na ovoj plaži sasvim korektna. Ono što je interesantno je da nema hotela na samoj plaži. Većina hotela je u obližnjim četvrtima i zahteva kratku šetnju ili vožnju do plaže. Smeštaj generalno ima vrlo visoke ocene gostiju, često iznad 9 od 10, što ukazuje na kvalitetnu uslugu. U jeku sezone smeštaj se brzo popuni, pa je preporučljivo rezervisati mnogo napred. Cene su konkurentne, ali mogu biti više nego na primjer u Vitoriji. Grad ima oko 17.000 stanovnika i važi za jedno od mesta sa najvišim kvalitetom života u regionu. Turizam, gastronomija i blizina aerodroma čine osnovu savremene ekonomije. Zbog visokih cena nekretnina, mnogi mlađi ljudi žive u susednom Irunu, dok Hondaribija ostaje simbol prestiža i tradicije. Ono što mi se dopada je da pesak nije vruć. Može se slobodno hodati i bos. U ovom mjestu postoji i aerodrom. Upravo jedan avion sleće. Aerodrom se nalazi u Španiji. I tu upravo u ovom mjestu. Posle kupanja vrijeme je za laganu užinu. Jutro sam poneo nešto iz hotela, sada ću otići do motora, do kofera, uzeti to. Plaža mi se dopada, miroljubiva je, tiha i prijatna i ovo mjesto Hondaribija je zaista lepo letovalište. Hondaribija se nalazi na severu Španije, u Baskiji. Ovo je jedno od najstarijih naselja u Baskiji. Grad ima značajnu istoriju, posebno vezanu za odbranu Španije od Francuske, jer se nalazi na samoj granici, na ušću reke Bidasoa u Atlantski okean. Hondaribija je naziv naselja na baskijskom jeziku, a na španskom se zove Fuenterrabía. Zbog strateškog položaja, Hondaribija ima i stari grad sa dobro očuvanim srednjovekovnim zidinama. U naselju postoji ribarska četvrt, poznata po restoranima koji služe odlične riblje specijalitete. Fasade kuće u tom delu grada su obojene u jarke boje, crvene, plave i zelene. Postoji i trajektna linija koja povezuje ovo mesto sa naseljem na francuskoj strani. U blizini se nalaze plaže i odlična mesta za surfovanje. Što se tiče sporta, postoji fudbalski klub koji se takmiči u nižim španskim ligama, a najpopularniji sport u mestu je veslanje. Veslački klub se takmiči u najjačoj španskoj ligi.
Ovde postoje golf tereni, a brda i šume koje okružuju Hondaribiju pružaju odlične staze za planinarenje, trčanje i brdski biciklizam. Mesto u Francuskoj se zove Andej. Andej, francuski blizanac Hondaribije, nalazi se odmah s druge strane reke Bidasoa. Lociran je u francuskom departmanu Atlantski Pirineji, ima isti broj stanovnika kao i Hondaribija, dakle 17.000, i idealan je primjer kako Baskija funkcionišu dve države, pošto i ovde žive Baski. Andej je poznat po jednoj od najboljih plaža za početnike u surfovanju u Evropi. Ovo je Grand Plage, odnosno velika plaža koja je duga 3 km. Veoma je plitka i ima blage talase, što je čini savršenom za one koji prvi put staju na dasku za surf. Dve identične stene koje štrče iz vode na kraju plaže su simbol grada i čest motiv na razglednicama. Obalna staza koja vodi od Andeja prema susednom mestu u Francuskoj nudi lepe poglede na strme litice i okean, pa predstavlja raj za šetače i fotografe. Španski i francuski grad su povezani pešačkim mostom, kao i mostom preko koga ide normalan saobraćaj, kao i malo pre pomenutim brodićima. More ispred, limeni ljubimac parkiran, Trogir na par minuta. Ako putujete obalom, ovo je prava baza. Kamp Seget, Seget Donji, Dalmacija, Hrvatska. Za svaku preporuku. 2:15 je, vreme je da krenem dalje do hotela Ibis u mestu Narbon. Imam 480 km, odnosno nekih 5,5-6 sati vožnje. Ovde ću prvo svratiti do benzinske pumpe da kupim benzin i samo ću napraviti još jednu pauzu negde na pola puta da bih što pre stigao i smestio se u hotel. Jedan i jedini Chica Story. Chica Story regresa por caminos que ya conoce, cada frontera se desvanece. Una señal lo guía a Belgrado. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i svako dobro.